السلام علیکم برادران عزیز. روز 28 نوامبر در شهر مسکو تورنیر بدر حبیب شده گذشت. در این تورنیر پسر تاجیک با نام سروش مومنشاєв که در شهر مسکو و در دانشجوی تکنولوژی تحصیل میگیرد جای یکم را اشغال کرد. با وزن 62 کیلو سال تولدش 2001. مرحمت ویدیو را تماشا کنید. أنا خلي ماذا نقب جداك ما мардӣ набувад фитодаро пой задан. гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. HM Records. мардакӣ ибайди шерои нараки мардӣ доранд дарки мардакӣ рафтори ту нисбати волидайнатана мардакӣ фаҳмиши ту ғури дора кӯдак мекуна мардакӣ ай майдакӣ раҳмат ба волидайн барои тарбияи мардакӣ шаб ту регане ки ман бедорум ба фикри ҳам Бомбовый!